Bible. Sige, read. B-I-B-L-E. Anong basa? Bible. Oh, ito. Ito. Itong Ito. Yan. Lamp. Hmm. Lamp. Hmm. Lamp. Lamp. Oh, sige pa, dali. Tuloy mo. Lamp. Ano? Lamp. Ito muna. Lamp. Sunod sa P. Oh, ano? Yun, ano yun? Ano yung simbi ng... Ano? Very good. Oh, one more. Saan pa? Lampara. Pag tinuloy-tuloy mo, lampara. Ito. Hindi ko alam yan. Sige, dali. Last na yan. Tapos magre-read na tayo ng story. Form. Very good. Good job! Yay!